हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम यही वीडियो देखिबा सप्तम श्रेणीर विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय पदार्थ। तो वीडियोटी आरंभ करने पूर्व जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दियो। तो पदार्थ कौन? पदार्थ होची दुई प्रकार, प्राकृतिक पदार्थ और मनुष्यकृत पदार्थ। प्राकृतिक पदार्थ कौन? जहाँ हमको प्रकृति मिलता है। उदाहरण कौन कौन? जल, काठ, कोयला, खनिज पदार्थ, मृत्तिका, ये सब हूँ प्राकृतिक पदार्थर उदाहरण। मनुष्यकृत पदार्थ कौन? जहाँ मनीष तैयारी करथाए। कौन कौन? लुगापटा, आसबाबपत्र, बासनकुसन, खाद्य और पानीय, जीवन रक्षाकारी औषध, कृषि क्षेत्र में व्यवहार होता सार और कीटनाशक, प्लास्टिक निर्मित पदार्थ, कागज, काली, जानवाहन, ये सब मनीष तैयारी करथाए। तो ये सब हूँ मनुष्यकृत पदार्थ। हेले वायु वायु हूँ प्राकृतिक पदार्थ, किंतु आमे वायु को आमे देखि पारु ना, किंतु वायु बिना आमे बंचिबा असंभव। वायु बिना आमे निश्वास प्रश्वास नहीं पारिबा कि ना। तो वायु भी प्राकृतिक पदार्थ और गोटे मूल्यवान पदार्थ। जो वायु आमे सेवन करूँ, जो खाद्य खाऊ, जो जलपान करूँ, जो पोशाक पिंधु, जहाँ सब आम लेखा पढ़ा खेलकूद आम दैनंदिन जीवन में जहाँ सब आम व्यवहार करूँ, जो गृह में बास करूँ, ये सब सहित आम चतुर्पार्श्वस्थ वस्तु को कौन पदार्थ कहुए। आईटा हूँ पदार्थर संज्ञा। से गुड़िक मध्यरु केतेक प्राकृतिक और अन्य केतेक मनुष्यकृत अटे। आमको दुईटा जाक नित्यांत जरूरी अटे। तो एबे कौन आसला पदार्थर गुण। पदार्थर गुण आमे केमती जानिबा? एठी गोटे तुम पई काम देइछि, सेथिरु भी पदार्थर गुण कौन जना पड़िबो। तापरे तळे देख चित्र दुईटी देइछि। प्रथम चित्र रे कौन इटार चित्रटे अछि, और द्वितीय चित्र रे फल रस और गोटे बिकर चित्र देइछि। हेले इटा इटा कौन? इटा गोटे कठिन पदार्थ, यार निर्दिष्ट आकृति और आयतन अछि। हेले फल रस कौन? गोटे तरल पदार्थ, यार निर्दिष्ट आयतन अच्छी सत, किंतु निर्दिष्ट आकृति नहीं। इटा कठिन पदार्थ, ताले आमे कौन जानले? कठिन पदार्थर आकृति और आयतन अच्छी, किंतु तरल पदार्थर निर्दिष्ट आयतन अच्छी किंतु निर्दिष्ट आकृति नहीं। काहेकि नहीं? कारण देख, एबे गोटे बिकर रे आमे फल रस को ढालिबा, तो फल रस कौन? गोटे तरल पदार्थ। जेकोसी तरल पदार्थ को आमे गोटे बिकर रे ढालिबा, से बिकर आकार धारण करिवो। गोटे ग्लास रे ढालिबा, गोटे जग रे ढालिबा, से पात्रर धारण आकृति धारण करिवो। तो सी तार कौन? आकृतिटा को बार बार परिवर्तन करिबारे लागिछे, तेणु तार निर्दिष्ट आकृति नाही। तापरे आसिला थर्ड चित्र देख। प्रथमे गोटे खाली बेलून चित्र देइछि, तापरे गोटे वायु भर्ती बेलून चित्र देइछि। तो देख, वायु गोटे गैसीय पदार्थ, हेले से बेलून भितर कौन? वायु भर्ती अच्छी। वायु कौन? गोटे गैसीय पदार्थ, यार निर्दिष्ट आयतन और आकृति ना। यहाँ भलसे मन रख, कठिन पदार्थर निर्दिष्ट आकृति और आयतन अच्छी, तरल पदार्थर निर्दिष्ट आयतन अच्छी किंतु निर्दिष्ट आकृति नहीं। गैसीय पदार्थर निर्दिष्ट आयतन सहित आकृति दुईटा जाक नहीं। ये कौन देइछि? उपर परीक्षण गुड़िकर व्यवहृत होइथिबा पत्थर खंड, जल और ग्लास, बेलून और बेलून भितर थिबा वायु प्रत्येक गोटे गोटे पदार्थ। आमे देखिले इटा, तापरे फल रस, जार, तापरे खाली बेलून आ वायु भर्ती होइथिबा बेलून, ए सब चित्र जहाँ जहाँ सब देइछि सब गोटे गोटे पदार्थ। काहेकि? कारण एगुड़िकर ओजन, आयतन, आकार अच्छे। आमे गोटे जिनस से पदार्थ बोली आमे किपरि जानिबा? जार ओजन थिब, आयतन, आकार थिब, ताको आमे गोटे पदार्थ बोली जानिबा। किंतु वायुर कौन? ओजन, आयतन, आकार सब अच्छी कि? वायु को आमे देखि पारुनथिले मध्य ताहा एक पदार्थ अटे। वायु बिना आमे बंची पारिबा नाही। वायु को आमे देखि पारुने, किंतु आमे ताको अनुभव करि पारुछे। ता द्वारा आमे निश्वास प्रश्वास नहीं पाउछे। वायु ही आमर जीवन, वायु बिना बंचिबा असंभव। तेणु यह एक पदार्थ। कि पदार्थ? प्राकृतिक पदार्थ। वायुर स्पर्शरे आसी आमे यार उपस्थिति जानिपारू।
ବାୟୁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ହେଉଛି ଆମେ କିପରି ଜାଣୁଛେ? ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ କି? ଆମେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିକି ବାୟୁ ହେଉଛି ବୋଲି, ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛି। ସେଇଟାକୁ ତମେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ତଳେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚିତ୍ର। ଫାଷ୍ଟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ବରଫ ଦେଇଛି, ବରଫର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତ ବରଫ କ'ଣ? ଜଳର କି ଅବସ୍ଥା? ତରଳ ଅବସ୍ଥା କି? ନା, ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ବରଫ ହେଉଛି ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ଜଳ, ଜଳର ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଟେଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାମ୍ଫ, ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଜଳ ବରଫ ଆକାରରେ ଅଛି, ତ ବରଫଟା କ'ଣ? କଠିନ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ? ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ଜଳର ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ନର୍ମାଲ ୱାଟରଟା, ସେଇଟା ଜଳର ନର୍ମାଲ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଛି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ? ପାଣିଟା ଫୁଟୁଛି, କେଟେଲରେ ପାଣିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଜଳର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଏହାର ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ତ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଏବେ ଜଳ ନର୍ମାଲ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ ସେଇଟା କ'ଣ? ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗରମ ଦେବା, ତାପ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ? ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ। ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କଲେ? ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ସମୟରେ ପଦାର୍ଥର କେତେକ ଭୌତିକ ଗୁଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ଥାଏ ତାହା ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର ନିଜସ୍ୱ ଆକାର, ଆୟତନ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ। ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତି ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବରଫ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ? ସେହି ପଦାର୍ଥର ନିଜସ୍ୱ ଆକାର, ଆୟତନ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ, ଯାହାକି ବରଫର ଅଛି। ବରଫର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆକାର ଥାଏ, ଆୟତନ, ତା ସହିତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ବରଫ ସାନ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ରଖିଲେ ସେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ତ ନିଜ ମନରୁ ଅନୁଭୂତିରୁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଏଇଠି ଦେବାକୁ କହିଛି। କେବଳ କ'ଣ ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କି? ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି। ତ ସିଏ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ପଦାର୍ଥର ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର ନିଜସ୍ୱ ଆୟତନ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ। କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର କ'ଣ? ଆକାର, ଆୟତନ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ନିଜସ୍ୱ ଆୟତନ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକୃତି ନଥାଏ। କାହିଁକି ଆକୃତି ନଥାଏ? ଦେଖ ଏଇଠି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? 4ଟା ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ 4ଟା ଚିତ୍ର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟାରେ କ'ଣ? ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଗ୍ଲାସଟାରେ ଅଛି, ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଅଛି, ଚତୁର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 4ଟା ଯାକ ପାତ୍ରର ସେପ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଯେଉଁ ସେପ୍ରେ ବି ଜଳକୁ ରଖିବା ସେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ଆକୃତି ନଥାଏ। ତମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖିବ ସେ ସେଇ ପାତ୍ରର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିବ। ତେଣୁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଆକୃତି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଥାଏ? ଆୟତନ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ। ଯେପରିକି ଅଧ ଲିଟର କ୍ଷୀର ପଲିଥିନ୍ ପାଉଚରେ ଆଣିବା ବେଳେ ଏହା ସେହି ପାଉଚର ଆକୃତି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପାଉଚରେ କ୍ଷୀର ଅଛି, ତ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପାଉଚର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଢାଳିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇ ପାତ୍ରର ଆକୃତିକୁ କ'ଣ ଧାରଣ କରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପଦାର୍ଥର ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ଏଇଠି ସେଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆକାରରେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆସିଲା ପଦାର୍ଥର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା।
ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଏବଂ ଆୟତନ ନଥାଏ। ପଦାର୍ଥର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଆୟତନ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖ। ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ବେଳେ ପଦାର୍ଥର ନିଜସ୍ୱ ଆକାର ଆୟତନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ। ପଦାର୍ଥର ତରଳ ଅବସ୍ଥା ବେଳେ ପଦାର୍ଥର ନିଜସ୍ୱ ଆୟତନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନଥାଏ। ଉଦାହରଣ ବି ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ଆରାମସେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଆୟତନ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ତରଳ ଅବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଅମ୍ଳଜାନ, ଉଦଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏସବୁ କ'ଣ? ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ସାମାନ୍ୟ ତାପ ଓ ଚାପର ତାରତମ୍ୟ ହେଲେ ଏହାର ଆୟତନର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ।